नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु नवरात्रि ही पवित्र दिन में आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछि। आज भिडियो रे आमे जानिबा पवित्रतार प्रतिमूर्ति सौंदर्यर प्रतीक एवं मोक्षदात्री देवी माँ महागौरी विषय रे जे चंद्र परि शांत एवं तांकर भक्त मानकु पापरु मुक्त करिथांती। तांकर कहानी सुनिबा परे आपणक मन शांति रे परिपूर्ण होइजिवो। प्रिय दर्शक बंधु नवरात्रिर एही पवित्र दिन रे माँ महागौरी कहानी नवरात्रिर सबुठारु शांत एवं आध्यात्मिक कहानी मध्यरु गोटिए। महागौरी नामर अर्थ हेउछि अत्यंत धला किंबा शुद्ध सौंदर्य। एहा हेउछि माँ पार्वतीक रूप। पुराण रे वर्णित अछि जे देवी पार्वती हिमालय रे कठोर परिस्थिति रे वर्ष वर्ष धरी तपस्या करथिले। पार्वतीक तपस्या एते तीव्र थिला जे समग्र ब्रह्मांड तांको भक्ति रे कंपी उठिथिला। से खाद्य जल त्याग करि देथिले एवं केवल वायु रे बंची रहिथिले। सेथिपई तांको अपर्णा बोली कुहा जाय थाए। किंतु एही तपस्या तांको शरीर को बहुत दुर्बल एवं कला करि देथिला। तथापि तांको मन भगवान शिवंक ठारे मग्न थिला। से मने मने केवल गोटे कथा स्मरण करुथिले, से भगवान शिवंक प्राप्त करिवे। तांकर भक्ति एते पवित्र थिला जे स्वयं भगवान महादेव मध्य तांकर भक्ति रे प्रसन्न होइथिले। पुराण रे एहा मध्य वर्णित अछि जे एही तपस्या समय रे देवता माने देवी पार्वती को विभिन्न परीक्षा करिथिले, किंतु तांकर दृढ़ता समस्तंको आश्चर्य करि देथिला। देवी पार्वतींकर एही परि तपस्या रे संतुष्ट होई भगवान शिव तांको सम्मुख रे प्रकट हेले एवं कहिले, हे पार्वती, तुम्भर भक्ति मते प्रसन्न करिछि। मु तुम तपस्या रे संतुष्ट, किंतु एही कठोर तपस्या जोगु तुमर शरीर अंधकारमय सदृश होई जाइछि। मु तुमको तुमर आत्मा परि सौंदर्य एवं पवित्रता करिदेबी। एवं एहा परे भगवान शिव तांको शक्तिर प्रयोग करी एक पवित्र नदी को प्रकाश कले। किछि पुराण रे एही नदी को गंगा भावरे वर्णना करा जाइछि, जहा भगवान शिवंकर जटारु बाहरिथिला। एहा परे देवी पार्वती सेही नदी रे स्नान कले एवं तांकर शरीर पूर्व परि चंद्र परि धला एवं उज्जवल होई गला। तांकर चर्म एते पवित्र थिला जे एहा सूर्य एवं चंद्रर आलोक को मध्य पछरे पकाई देउथिला। सेही मुहूर्त रे देवी पार्वती माता महागौरी नाम रे परिचित होइथिले। तांकर धला पोशाक, शांत मुख एवं चारि हातरे समग्र सृष्टि को पवित्रतार विकिरण बंटन करुथिले। देवी महागौरी एक वृषभ उपरे आरूढ़ होइथिले, जहा तांकर स्थिरता एवं शांतिर प्रतीक अटे। स्कंध पुराण रे वर्णना करा जायछि कि एही स्नान समय रे समग्र नदी मातांको पवित्रता द्वारा पवित्र होई जाइथिले। परवर्ती समय रे माता महागौरींको एही पवित्र एवं सुंदर रूप को देखि भगवान शिव मंत्रमुग्ध होई गले एवं देवी पार्वती को विवाह करथिले। एही विवाह सृष्टिर सबुठारु पवित्र बंधन रे परिणत हेला। प्रिय दर्शक बंधु माता महागौरींकर एही रूप केवल पवित्रता नुहे, बरं प्रेम एवं भक्तिर प्रतीक अटे। सेमानंकर विवाह परे सृष्टि रे शांति एवं समृद्ध फेरी आसिला। देवता माने तांकर अत्यंत प्रशंसा कले एवं सेही समय रे माता कहिथिले, जेउ माने मते पवित्र हृदय रे डाकुछंती, मु सेमानंकु तांकर पापरु मुक्ति एवं शांति प्रदान करिबी। माता महागौरींकर एही रूप आमको एया शिक्षा दिए जे तपस्या एवं भक्ति द्वारा आत्मा को पवित्र करा जाई पारिबो। से तांको भक्त मानकु पापरु मुक्ति करंती एवं जीवन रे शांति आनी दियंती। आजि कालीर एही व्यस्त बहुल जीवन रे माता महागौरी आमको एया शिक्षा प्रदान करंती जे टिके दैनंदिन ध्यान एवं पवित्र चिंताधारा सहित आमे आम जीवन को सेही परि उज्जवल करि परिबा जेपरि माता तांकर रूप को परिवर्तन करथिले। पुराण रे वर्णना रहिछि जे जदिओ माता महागौरींकर रूप शांत एवं पवित्र, किंतु तांकर शक्ति मध्य किछि कम नुहे। स्कंध पुराण अनुसारे
ଯେତେବେଳେ ଶୁମ୍ଭ ଏବଂ ନିଶୁମ୍ଭ ଭଳି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମାତା ମହାଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଧଳା ରୂପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହିଂସା ବିନା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ମାତା ମହାଗୌରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକୁ ଧୋଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ନବରାତ୍ରିର ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆମେ ଧଳା ଫୁଲ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଦେବୀ ମହାଗୌରୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମାତା ମହାଗୌରୀଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଘଟିଛି। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାପ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ମାତା ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦେବୀ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯେପରି ସେ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଏହିପରି ପୌରାଣିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।